Wait, is that kind of true? Huh? Because I experienced the same when I was drawing apple. Nag-draw sa ko heart. Dayon leaf. ay, ba patiran ko. Your feet is on the freaking way. Could you ni ilaya tong cellphone ko an langit. Yeah, Try me. Try me. Ha? Mga hotdog mo. Yummy. 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 Ayay, nalagpot imong hotdog. Oh my. Trying to. Finally. Did you just follow? What? Hala, nakita ko to, sir. Naroon ko. Hindi ay. Napot na kong balon. Bisag ka niya akong ikuha. Ano ba daw? Ay, dali na ba? So, Baby, share! Ay. Share it with me. Uy, ako dyan na, ilayat ang cellphone mo rin. try. Try me. Ah? Isa, Ron, mo mama? My dad. Oh, so does that mean na sila smartphones mo rin? No. Ibig, tita baby ko, Jigway, si Jingay dire? No. Aray, oy! Ay ko, ingnan isa kay sila. Asang dero na. Sorry, klaro. Bro, kabuta sa rin. Asang bra. Ay, ko ina, bra nga kuan. Donut alam. Oh! Gata na. Isa. Kain. Ay, stickman party? Ay, party stick man. Ano? Okay! Alien, possess na. No, I am not. Nay, magsabi! Hoy, di ko zombie! Oo, zombie ka. No, I'm not. Oo. Nani chat, oh? Sino? Ang uyab. Wasa ko'y uyab, no? Basta ikaw, nakay crush sa puan lalaki. Basit ikaw? Uy, imumanghod, nai-crush ni Richie. Ang may naana. Di siya ganan mo doon niya, kay muuwaw. Tapos, akong hindi. Pakilo ng ginala ko. Sana pa! Hotdog. Cellphone. Cheese dog. Hit my ass. Sausage. Hit my stars. Bro, I'm still remembering. Should I draw this? Should I